ଆମର ଅସନା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦଶହରା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରୁଛି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେବନି। ଆଜି ଟାଇମ୍ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଏକାଥରେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିବି ନା ଗାଧେଇବି କି ଖାଇବି କି ଯାହା କରିବି। ଆଜି ଟାଇମ୍ 1 ହେଇଗଲାଣି। ରୋଷେଇ କଲି ଆଉ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅନ୍ଧ। ଯେତେ ଥର ଝାଡ଼ୁଛି ସେତେ ଅନ୍ଧ ହେଉଛି। ମତେ ଘର ଗୁଡ଼ା ଝାଡ଼ି ଆସେନି। ପଡ଼ୁ ଏକା ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଦେବେ। ପଡ଼ୁ ଖଟରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଖଟ ପଡ଼ିଯିବ। ଖଟ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ପୋଛା ହବ। ଯା ନେଇଲୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିଟା। ହାଏ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଜି ମଟନ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ପୁଅ ଆଜି ଦିନରେ ବି ଭଲରେ ଖାଇଲାନି। କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମାଛ ଆସିଥିଲା କାନ୍ଦିଲା ଦିନରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଟନ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଘର ଘରିକା ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିଥିଲି ଦିନରେ କରିପାରିଲିନି, ଟାଇମ୍ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁକା ଖାଲି ମାଛ କରିଦେଇଥିଲି। ପୁଅ ଖାଇନଥିଲା, କହିଲା ମଟନ୍ ଖାଇବି ହେଉଥିଲା। ମାସେ ହେଲା ଖାଇନଥିଲା, ରୋଷ ଥିଲା। ତାପରେ ମଟନ୍ ଆସିନଥିଲା ମଝିରେ, କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ମୁଁ ମଟନ୍ ଆଜି ଖାଇବି। ତା ବାବା ଆଜି ମଟନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲି, ଦେଖେଇବି। କିଛି ବି କରିନାହିଁ, 6:30 ହେଲାଣି। ଯାଉଛି ମଟନ୍ କରିଦେବି। ମୋ ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଛି, ଆସିଲେ କହିଦେଇ ଯାଇଛି ମାମା ମଟନ୍ କରିଦେଇଥିବୁ, ମୁଁ ଆସିଲେ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚର୍ବି ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମଟନ୍। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କରିସାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘର ହରିକା ସବୁ ଆଜି ସାଇଜ୍ ସୁଇଜ୍ କରିଥିଲି, ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ମଟନ୍ ଫଟନ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ଏଇନା କରିବି, ମୋ ପୁଅ ଆସିଲେ ଖାଇବ। ଆଉ ମୋ ପୁଅର ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଡି କୁନି ଗଣେଶ। ମୋ ପୁଅ ତାକୁ କଳା ପାଉଡ଼ର ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ମଟନ୍ଟା କରିଦିଏ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଏଇ ଘରଟା ବି ରହିଲା ଝଡ଼ା ହେଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଆଉ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିନି। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକିନା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଖାଇଲାନି, ମଟନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତରକାରୀ କରିଦେଇଛି। ମୋ ପୁଅ ବି ଆସି ସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ତା ଗ୍ରେଭିଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆମେ ଯେହେତୁ 3 ଜଣ ଖାଇବୁ, ମୋ ଭଉଣୀ ଯିଏ ସିଏ ଖାଏନି ମଟନ୍। ଆମେ ଖାଲି ତା ବାପା, ମୁଁ, ବାବୁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି କଷା ଖାଇ ଦେଇଛି। ମୋ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍, ମୁଁ ଟିକେ କଷା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଦେଖ ଆସୁକା ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକିନା ବାସ୍ନା ଶୁଣି କହୁଛି ଆଜି ମଟନ୍ ତ ମୋ ମାମା କରିଛି। ଆଉ ଖାଇବ ମୋ ପୁଅ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଖାଉଛି ମଟନ୍ କଷା। ତା ପାଇଁ କଷା ଟିକେ ରଖିଥିଲି, ଫିଣି ତରକାରୀରୁ ବି ଟିକେ ଦେଲି, ସେ ଖାଉଛି। ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁକା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଅଛି ଟିକେ। ଆଉ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ କିଣିକି ତା ପାଇଁ ଆସିବ, ତଡ଼କା କି ଚଣା ଫଣା କ'ଣ ଆସିବ, ଚାଉମିନ ଘରିକା କ'ଣ ଆସିବ, ସେ ଖାଇଦେବ। ଆମେ ମଟନ୍ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ବି କଷା ଖାଇଦେଇଛି। ହଁ ତୁ ସବୁ ଖାଇବୁ, କିଛି ଖାଇବୁନି ବୋଲି କଥା ନାହିଁ। ଆଜି ବାବୁ ମଟନ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ତ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ତୋ ସକାଶେ କୁଣିଆ ଆସିଲେ ଆମର ହୁଏ ଖାଲି ନାଇଁ ତ କି ସେମାନେ ତୋ ସାଙ୍ଗ କଥା କହିଲେ, ସେ ମଉସା କହିଲେ ତୋ ପୁଅ ଆଇଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତୁ ହବୁ ହେଲା। ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ? ସେ ମଉସା କହିଲେ କି ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବୁ କି, ସେଇଆ ପଚାରିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ନା ସିଏ ଆଇଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗପିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିଛି, ଯେହେତୁ ସେଟା କରିନାହିଁ, ବାସନ ଅଛି ଛିଟକିବ। ଏଇଥିରେ ଟିକେ କଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ନା। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆସିକି ବି ଖାଇଲାଣି ମୋ ଧନଟା। ଆଜି ତା 3 ଦିନ ହେଲା ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି ମଟନ୍ ଖାଇବି ବି ବାର ନଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାରେ କହିଲୁ ନାଇଁ, ହଁ ଶୁକ୍ରବାରେ ରାତିକି ମଟନ୍ କଥା କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ରାତିଟା ନେଇ ଆସିବା, ଶୁକ୍ରବାର ଯେଉଁ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ କହିଲା। ନାଇଁ ଚିକେନ୍କୁ ରୋଗ ହେଇଛି କି, ଚିକେନ୍ କୁଆଡ଼େ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ବିରିୟାନୀ ଘରିକା ଖାଇଥିଲା ବୁଧବାର ଦିନ। ଆଉ କିଛି ଆସିବନି, ଯେଉଁ ମଟନ୍ କଷା ଖାଇଦେ। 8ଟା ତ ହେଇଗଲା, 9ଟା ବେଳକୁ ଖାଇଦେବା ଭାତ।
खाई देगी सोई बेगागी स्कूल को फिर बेगागी उठिले स्कूल 7टा हो जाऊँ उठिला बेलू बापा पार्टी कर छुट्टी काली कौन काली शनिवार बा दीदी गला कौ दीदी काली पचार ट्यूशन होइथिबो काली से पूरी जीवे आंटी कहले जो पूरी जीवे ना कौन संध्या रात जांदी पुली रात 8 ना मो गेले रे रात 8 सब दिन जान मिछ होता गेले रे कहले तू कोन आमको टिके नौ ना तू कहलु न मम्मा के टिके नौ ना तो सांग माने देखंतु फाइलाने मो पुओ मटन खाइबो खाइबो बोलिका बाड़ी से कि मटन कसा खाइबो कहू आ सांग माने मते कमेंट कर कहबे मो मटन तरकारीटा केमते हेची मो रांधे मो मो आम आइले आम महाशय मटन आईची एना आसे पने तू मटन खाइबुनु खाइबुनु तो गाल फटेइबी हाँ बुढ़ी भाया खाऊनु मो मटन हरिका एमती हेचु खाइबुनु टेस्ट हेची भल लागुच खा भल लागुच आगे फास्ट टेस्ट कर तापर भल लागिबो कि ना किछि गैस फैस काई हबो कत बाहर गंध होउची गंधले जो फिनाइन पी देबु जे देखु आज मटन खाए बोली मो मुंड बिंधिला जोर मु कहली केमिति मु भी तो जीजू को मना कले आन ना आउ मो पुओ कहि जाई ट्यूशन पठेले कहले जा मु मत ताको छाड़िले तो सियाड़ सियाड़ नहीं कि आइली सेठू सांग सांग मु 6टा बेलू मटन बसैली एना के मु कसा टे खाऊ खाई साथली तिलो दिस तो कथा होतली एना कहला अंधेई आ कौन खाइबू तू अंडा खाइ ना अंडा कुकुड़ा रोग हो जे तू अंडा भी खाया कथा न तिल मना करछि कहला नाई अंडा फंडा खाउन कि खाउ ना तू पळे लाई अंडा आमलेट करबू जदी कर कढ़ईटा धोई आनम कर देबी तक्का टिके नाकुर अच्छे अंडा तकारी आ तो जो कहला तड़का फड़का आपण माने देखंतु आकु खाइबू जेते दबे जी कहबे आकर के किछि खाउ नांती किंतु ये टोटली माने खाइबू दिया हो किंतु खाउ नहीं ये अंडा तकारी अछि एत्ती की मुठे भात खाइबा सोई पड़िबो सीनो पैकेट मोटा खड़ गई और मासी तापे देखंतु हॉर्लिक्स आने थुआ हैची खाइबो बोलिका जो खाइबो बोलिका प्रोटीन भी थुआ हैची तापरे से खाइबा ना धनी कंकाळ वाटर हे गलानी किछि खाउनी बेली बाबा बिन घर जेंजरी बाबा जबरदस्ती तू 10 तर 3 दिन को 50 तर खाई दउछु ता हॉर्लिक्स टक उडे मोटा बाहुरी मामू पार्टी कथा कहला मनुआ दौड़ा दौड़ करने मटन फटन दौचु चिकेन फिकेन खाऊची दौड़ा दौड़ी करनु सकाळु बोलछे तो स्कूल पळै जाउछ दौड़ी पके मामू पार्टी करथिला तो बीबा खाली मला बो जाइथिला आज तार आसी नहीं ना फिंगर देला जे आसी नहीं आ कोन धनुआ स्कूल खेल नहीं माड खाउथिला ओ स्कूल 3 दिन है कौन जाई नहीं सब पिला आज जाइए जो कौटी खेलिया काली ब्लॉक जी कटक आसबे भुवनेश्वर जी खेलिया जी से खेल नेलानी कि गलानी से जान नहीं आउ स्कूल गले सीना जानबू स्कूल जाऊनी कटक आसबे सब मिकी राखी फाकी सब आसबे कटक खेलिया स्कूल नालकुल स्कूल पिला समस्त से कौ स्कूल जो तू तू तुम स्कूल नाचबू सी मैंने अलग स्कूल को जी तू तुम स्कूल जहाँ हम खेल फेल सबू सबू जिनस नबू है नाच खेल गीत जहाँ हम नबू तू आमर भल डांस कर तू नबू मो पुओ को देख ए गौरा आजिकल कौन खाऊचु ए गौरा आजिकल कौन पीऊचु ए गौरा ओडिशा को खाइला किए ए गौरा बड़ हेले कौन हबू पुलिस ना चोर कुल्लू कुल्लू हो सांग मैंने रखुची मु खाइला आपण रहून टे नहीं नहीं थो मु सब माजिबी थोई दे सेठी
ଥୋଇଥା ମୁଁ ମାଜିବି ବଜେଇ ଦେବି କନଉଳିଆ।